I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. Sure. Well, I won't give up on Miss, your face is so familiar. Kilala mo? I'm sorry, hindi. Miss, ano ka ngalan mo? I'm Catherine de la Cruz. Hala to, Od. Kilala mo ko? Ako gali si Miguel Lopez III. Huwag ko kadumdum. Sorry ha, I have to go na. May appointment ako eh. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Sebastian? Where's my car? Wrong timing ah. Dito sa Yaman. Di kaya halin ah, di kaya halin. Oy, di ka halin. Ah, sorry sir, may naman ako. Para ka ta, prepare ka din eh. Hindi pa ka sa atin sir. Sa amo ni ka tiren eh, alangan sa atong duwa, duguyabay ta, kaungusi mo ta ta. Di makita mo na ha? Pangitaon ta sa eh. Sini pa nga nabalaan ko nga. Lapit sa sakon, hindi ko pa sa pagpangitaon. Pangitaon ko gid siya, hindi ko na gid siya pagbuyan niya. Hello? What? Anong natabo? Wait. Nga, wala ko nakabalo ya. Wait. I'm on my car right now. Okay, I'm on my way. Ito naman natabo man.
ko? Kaya ako na lang dinadungdungan ko nga. Para hindi ka sakitan ni mama mo. Pero palangga mo ko, di ba? Oo. Kat! Catherine! Anak ko! Shine so bright, but I gotta dry these tears tonight 'cause you're moving on and I'm not that strong to hold on any longer. Aga-aga pa ni gani. Anika? Si Miguelito, Pukawa, Anay. Adlaw na ho. Sige na. Yes, done yan. Sulod lang, kapoy, bre. Good morning! Bugtaw na! Aga na! Eggs? Bugtaw na. Ayun lang. Ayun, inform mo na yan. Aga-aga pa ni gani. First day of school, di ba? Sige na, siga na. Adlaw na yan. Subo mo ka? Una lang gusto mo. Di, sige ah. Buka. Manang, sapatos pa po. Ay, dali ah, sapatos na to. Dali ah, dali ah. Late na to ya. Dali, gamit. Ay, ay! Ando na ka. Lapas ang isorin. School mo ko ba? Ito na lang, ay late na ako. Hindi sa ako nakalises na pag ako kaya nagabot. Gaga ba? Trip ba? Dito yung sinso yung man. Ginawa po. Uy, Meg! Meg! First day of school, may pinatipin kita. Yung good. Ako pa. Kaya doon. Oh, late naman eh. Ano abi kay si Anika? Adlaw na kaya ginagawa. Oh, yeah. Hi, I'm Andrea. Pwede kami kapasa yung Sorry, I'm not available to be a textmate right now. Nagawalan ko ni mami. Girls, hindi lang nalima yung type ng chicks. Handsome. Ako rin si Samantha. See you, boys! Enzo, kita ay tataran. Kami ibay. Oh, sige lang, shot na shot. Meg! Meg. Meg. Meg, ano naman na? Sigarilyo, Meg. Kaya sa England gali ah. Dami gani siya. Dinalin man.
Inglan gani, ano ka man, bango ka? Nan, kay kabango si Musen. Si Marcos kaya. Ako pa. Di ah, dinalin. Di na lang ba naman mangkot? Siyupan nyo na lang pala. Ay, damo pa, arte ah. Ano na? Lahat pa naman dyan, may brown mo to. Ay, makukong pala na eh. Kapoy na kita. Di, dito sa'yo makatuyaw. Hoy, bango, balikan na eh. Bango, gituod ah. Gindala pa nga to ni Limnon. Ang baboy mo. Gani man. Sana nasa nang sinukaan mo. Balay. Balay, kat. Balay. Kat. Ulin may tao, hindi ko kutuan eh. Oh, gabi. Yung gabi man. Oh, Len, si Manang mo? At sa babaw, sulod tanay. Sige. Pwede ako tayo, sadang ko lang. Na, si Nicolas, oh. Pumpuanay. Sige, thank you. Huwag ka mo sugaw? Wala kami kabayan. Oy, be. Sige, Wait. wala kami kaulon. Huwag ka kita eskwelahan niyo now. Nag-apply ko working student. Kay, scholar na ko, working student pa ko. Kami ni Lena ya. Ate, ka very good. Thank you. Ay, dala yun. Ngari ka man. Naglabay lang ko. Kita ko inyo balay, dulom, te. Nga, lagi ko nga wahay ka mo suga. Aryo. Nagtinipo ko nga kwartay. Paula pa lang sa inyo. Binabayad lang suga ninyo. Ti, muna iya. Ano? Tatlo naman nakabulay ate po nanay ah. Okay na na. Te. Buli kayo ka bisip be. Makuudahan sa mat. Sige ah. Shin. 100. Balay. 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 Len, may tao Bye. rin. Liw ka na. Sige, tayo ta. Shit. Oh, gabi. Dahil may gabi. Oh, ari ka man. Sa akin na brand ko may kapangita to. Kapangita to sila bahay nga man nagubra man. Hindi. Pwede ko to. Oh, boss, pwede ka to. Galing may klase ko. Pwede gabi. Anto ko lang to, ito lang mag-ubra. Sige ah. Excited. Pila na da? 496. 6, 7, 8, 9. 499. $499 and duwa ka gagmay. Pila? 50 cents. 50 cent. Te. Okay na na. Thank you, Gidnik. Sige lang, Uy, okay lang. manan. Oh, Oh, nasaan siya ka man? Kita na cobra. Tuod ka? Oo. Ay, mambayad na ta. Thank you. ay. Sige lang, okay na na. Te, may pagbayad na ka mo ah. Hindi na ka mo mag tipid-tipid man ka mo. Tina! Tina! Ano, ma'am? Ukawan mo ko ba sa I wanna be early for school? Sige, ano pa gid, ma'am? Ano assignment mo? Ari o try mo na ko. Oh, hi, Aiza! Hi, Gary! Kamusta ka lang, Mel? Okay lang po ah. Nakita ka na sa imo ka pair sa AP. Ano na ka pair? Pair man?
Ambot. Ilinitan sa partner ko. Sino man? Si Miguel Lopez the third. Si Miguel Lopez the third. You mean, ang pinakamanggaranan ka, pinaka-popular na estudyante dito sa Fellowship Baptist College. Da, okay ka lang? Gibayaran niya ko gani 1,000. Down payment pa lang na ako, no? Grabe ka siya. Di ba ito naman? Siyempre, wala. Sino man yung buka mo natin sa kampayan, no? Tapos ako na isang buka. Ipos ka mo gabi. I heard part of company nila sa report. It's for your good too. Total, wala ka naman kwarta. Ang bulhang ko. Di ba masyado mo sa akin magbayad sa kwarta? Hoy, for your information, wala ka gabato sa kwarta. Hindi man akong pinangabudayan. Abi mo gabato ng kwarta. Wala! Mahal ko siya. Maldita. Piling niya maluwag ko siya. What a mess. Oh my, pwede ko na si Miguel, swerte mo ba? Kung ako lang to, ako lang gid maobra sa amon project basta makakadto lang ko sa ilang nga balay. Ha? Crush mo si Miguel Maldito? Ew! No! Nano kayo mo yaman? Mamunggo ka? Puting ka? Huli ka na? Hindi ba obvious? Puli na eh. Ako man lang isa. Sakay na. May istorya na ito sa party sa report. Hindi na, mobra ko assignment. Sinapad mo? Si Nicolas. Sakay na lang. Hindi ko ah. Kung hindi ka magupod sa kaisakon, upod na lang ko. Lakatsi mo. Lanta ka. Hindi pwede. Nakatatubalik kasi yung salakyan. Nakakasakon? Crush mo ko, guroy. Yak! Filler ka eh, no? Di man gali. Ay, hindi ka magupod sa akon. May istorya lang kita party sa report. Wala. Maupod ka man lang gali. Parte-arte ka pa. Abi ka may istorya na dapat sa atong report. Gusto na yan, magkita. Anong issue mo? Di nga, dali sa kwarto mo. Excuse me. Catherine. Wala akong kapatol, sige hindi ko ka-level. Buka pala. Fine. Sabi ka ba siya? May boyfriend ka na. Ano? Report, Anay. Point slope form if a line passes through araw-nan. Point slope form ara na kagina
Tapos ma-reporting ta. Anika, di ba nagambal kung hindi mo sabadon? Mix, gusto ko man sa hindi. Kinanaw talaga sa badon. Nga hindi pa mo magkaon niya. Ara si mami mo. Ha? Tabi ko. Karon ba sila? Catherine, diri ka lang anay. Manaog lang ko sa dalon. Dahil lagi da, diri ka lang. Okay. Anong problema ho? Wala. Padulong dala kayo, Ma'am Sebastian. Thanks for your time. Good night. Ano ka naman? Pupuli na ako. May pamangkot na ako. Pati sa ano? So, ito na-report din pa ba? Ano yung makangkot? Sa Point Slope Farm doon. Wala. Diyan na. May pakita lang ako. Parte na na yung rasa. Tingnan tumatay mo kwarto. Sige lang bala. Dahil bala. Kamot. Pakita lang ito si mo po. Hindi yung kwarto sa map. Ano nga? Di ba may points? Oh, already sa page. Tanawa bala. Atong sa star. Atong isa ka star. Ato, line. Nakatunan ka magiging gali, no? Sabi ko, wala giga pa mati sa klase. Galan mo. Bago lang ako wala. Nga may line sa stars. That you're so beautiful. Kag, hindi na binigay. Hindi. Mabasket ka mo sa hindi makabalo tudluan yung hindi makabalo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wala mo group kang pa yung tuto. Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan ka ma'am. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pagtira ka mo ni inyo ka mo, pick-up na yung mula ka mo, tira mo. Oo, yan mo na. Oo, say, saya mo na mula. Kaplan sa mga piyon mo tira. Oh. Nalangkit! Uy, Nick! Nick! Sorry kita. Ano? Kay wala ta ka naulat kagapon. Kay nag-obra kami ni Miguel report. Sorry, Git. Okay lang. Naitsindihan ko lang man. Di, manong time na ako. Basi maliit ka pa. May klase ka pa daan. Sige na.
Ay, Kat! Ano? Lagaro sa plaza. May mga Christmas tree to. Sa lahat ito, kalabay. Kasi may Bethlehem to. Tapos si Jesus. Dason, count the fishball ka siya. Dason si Mayor to. Picture. Tila ka na? Sige, alas 6. Sige, ako ito ba? So, poor girl, ginagawa mo naging completely si Miguel sa akon. Uy, Samantha. Hindi naman nakala ng chismis man. Hoy, freak! Ang latest ghost of sisters. Hindi, hindi premeditated. Tanik. Freaks, may adlaw ka mo sa amon. Bright girl, dapat na ikat. Pustahan na siya. Kamdanay ka magkakain. 10,000 pesos is at stake. And so, kung magpasabat ko siya, 20,000 yata ko sa akin. Galing! Galing ano, Mix? Hindi ko kaya, Meg. Nga, ano aw? Do hindi ko ma-imagine yung ginamo ko ni si Catherine. Nga, naluya ka na ko siya. Balangon ta ka, be. Nga, agyan kayo dyan natin. Agyan man, basta ikaw. Yung lakatan mo ka, duwa na din. Ikaw hindi agyan, talaga ka. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. Oh, anong problema? Di ba may monta project ka? Oh, I mean, report. Di ba abas ng deadline? Kabalo ko. Uy, kagatulog sa ako now. Man matapos ang project ko magtulo ko si Muaw. Ha? Ano na imo ko? Ano na imo ko nga nakasakit sa balatsagon mo? Hindi na, Migs. Hindi na. Iyambal plus ako ni Yambal. Sige. Gusto mo mabalaan? You're so special to me, Kat. Tala, sadyan ka na? Tako ka na sa pustahan mo. Sadyan ka na, Migs. Hindi pala danay magalburuto, Kat. Pahambala ako danay. Hindi na ako pag-ito, Miguel. Nabati ako ginistoryan nyo ni Enzo. Kat! Let me explain. Uy, ari bulak ko. Nang, Ano to? ang bulak mo gina, pwede na mangayo. Wala ko nang ginahata, ginabigyan ko na. 150. Pila? 50. Ah. Ayun o. Pare ah.
Weird naman nga lang. That's it. Tina! Tina! Ano naman sugo mo, ma'am? Kung ato gani ang asido sa chemical cabinet, go fast. Go! Are you not... Ah! Oh my gosh, Tina! You're so clumsy! Ugh. Go fix it! Yaya nga, dire pa ta nagagi nga lugar yaman. Da. Hey, punker! Are you really the sister of Miguel? Po, nga, mano ka o? Why is it nga? Siya ka formally kayo do ka da, ka punk. Wala ka labot, tingala ko man gani. Mas gwapa pa yung yari kasi mo. Hoy, girls! Kung hindi nyo gusto ka mo, dain ako pagkaon. Hoy, patay gutom. Tingala ko man, wala direksyon ka buhi mo kahit tamaran ka na mangita obra, tamaran ka pang mangita pagkaon. Girls, let's go. Basi magamo. Sige. Lakat ka mo to ah. Hindi ka mga maldita. Bagay sila, inuuno sa lamawan. Priso, takabi sa pulis. Wala ka kabalo. Gindalanan ni Miguel si Catherine sa balay. Ikaw, ya? Oh my gosh!
na. Okay lang. Abi ko, akig ka sa akon. Gani. Na-forgive ko na. Best friend tabay. Taan. Oo ah. Right. Okay, girls, I have a surprise for you. Go. You open, girls. Wow, where did you get this? Well, they are imported. I got them from Thailand, and they're made of pure gold. Can we have them? Of course. I'll give them to you as a gift, but in one condition. What? Mas-start ka mo fire sa balay nila ni Catherine para maangkon ko si Miguel. Sure, we'd be happy to help. What? Okay ka lang? What if may manain nga matabo kami ang pasibangdan? Don't you worry, girls. Ako bahala. Ketchup ah! Gani. Ano ka? Wala na dali ka. Dali, hanap yung roll na kami. Hindi, nalangga. Kat! Walang gata ka! Naman ako, joke mo, raman. Seryoso ka! Sa fountain! Sa iyo, tanan-tanan! Labi-labi ikaw! Catherine de la Cruz! I love you! Sige na, tinitan mo na. Leilani pala! Sumukang sa hindi, pangaligagan ta ka! Skansan mo nga ulan ko! Kasama pagkiklata lang nga palang kata ka! Maulan ko ka! Bahala ka! Was! Kaya ka lang! Oh my gosh! Nakadir mo kanina head ko? Ay, oh, wala. Hello? Samantha? Pero kanari ka mismo sa plaza. Nakita na po si Catherine kay Cynthia. Ew, ganda yung ginagawa. And you know what? Nag-confess si Miguel nga love yes si Catherine. Ew. Paari si Monica Austria ha? Hello, girl? Yes, we will take revenge. Bye. Kisses. Hello? Samantha? Ari na kami sa Jerome store. Amo na ning bala nila ni Catherine. Okay. Amo na ba? Yes. Sure. Sure ka? Sumulat ka mo? Of course. This is a man's command. And besides, ang gold jewelry hindi ka? Oh. Di ko mapano sila ya. Nothing will happen to them. Kung hindi ka, ako na. Isugit ako kay Samantha.
kwarto ay. Ew! Hey, poor girl and freak. Naka all red. Prepare for your death, girls. Paano tayo sunugan man? Aha! Ato. Ew. Ewness. Goodbye, freaks. Sorry. Come on. Nagutom na ko ah. Para lang mo bakal ah. Huwag lang kami ni Catherine. Nag-iinap ako di gawla to. Diyan ako si may gagawa sa balay. Hindi mo ako magsunod. Oh! Gaso man na. Oh, gaso man no? Dali ka, maligig kinulta ko. Len! Gindala mo si Lina, gimbilin mo si Kat. Now, pamati, bala. Gindala ko si Lina, ay siya nauna. Kita ko, alam nga yung babayaan ko sa una ako si Kat. Ti! Nick! Tama na, Nick! Tara ka, tanay. Sa kuli na lang kamalay. Miguelito! Unico Iho! What happened to your face? Who did that? Miguel! Ma, calm down. Calm down? I won't calm down. I can't calm down. Okay, wait. I'm coming down. Miguelito! Sino may obrasyon nga sa imo? Ipapulis ta sino? Ouch! Ma, relax. May accident ka na tabo. I just needed to help out. Okay? I'm fine, Ma. Ang ginandaman-daman ko nga tsura for 15 years. It's ruined. I'm gonna call the cops. Ma! Ma! Huwag kang OA. I'm fine. Okay lang ako. If you don't mind, baligo ko danay. Anika! Yes, sir. I-ready yung bathtub. Maligo ko. Sige, sige. Oh, Iha! Samantha! I'm glad you came. Good morning, tita. Have a sip. Thank you, tita.
Miguel, and I'm so sorry for him. Naahaw? Kamlo ka saan natabo sa uni ko, iho ko? You don't know, Tita. It's Catherine. It's all her fault. Miguel saved her from the fire because of her stupidity. Fire? What? Who's Catherine? Who's that girl? Make her come to me. You don't know, Tita. She's with your son. She's a gold digger. She's so poor, and that's the only reason why she's always with Miguel, who should be mine, right? And you like me naman, di ba, Tita? For him. Of course, Iha. Hampas lupa ang Catherine. Mark my words. Andaman niya lang gidna. Make her come to me. I'll teach her a lesson she won't ever forget. From now on, Samantha, you and my son are getting engaged. I won't let some gold digger na makaagaw kay Miguel. I agree with you, Tita. You know what, Tita? I love your son very much. That's my girl. Wait for a while. Anika! Juice, please! Here comes the devil. Catherine de la Cruz? Yes, ma'am. Oh, come in. I'm so happy you came. Good morning, ma'am. Nga agin patawag mo ko, ha? Wala ka kabalo kung anong natabo sa anak ko? Ay, kahit rason nga, anak ka black ay si Miguel! Okay. Ano? As if you don't know what happened to my son? Hoy, pobre, for your information, hindi na pagbiluga ang ulo ni Miguel. Kuha mo? Hilagin mo mo 1 million, 2, 4, or 10. And be gone with the wind. Run for your life, girl. Or else, I'm gonna let Miguel pay for this. Get your face out of here, now! Balay. At, Len. Balay. Agay. Sakit ba? Len, Kat. Ara mo da. Kat. Len. Balay. Balay. Kat? Len? Ay, way tao, wow. Kat? Ay, lock gali. Lock. Dito sila man. Kat? Len? Kat? Catherine? Len? Kat? Kat? Len? Ito si Lina. Gabi siya. Kibutong sa bla. Mana, anak lang
Kaya ako naglayas ha. Kay tungod sa parents ni Miguel. Ta. Pangita ko na siya. Ta. Dali lang. Ngahaw. Lao ka balong din sa galing ng kadto. Problema. Bala da. Mas ka na kagamay sa kalibutan. Dako gali. Pangita ko na siya. Ah. Ay, okay. Yan na ako. Nang kita man ha. Yan na? Wala bala. Sige ah, thank you. Okay, welcome. Kapoy ah. Pupakita na yun. Akon. Malaking kat. Di mga suko. May tao? Ito. Miga, pwede kami nga pamangkot. Kilala mo niyo? Nakita mo ni siya? Wala gud bala nung. Sige. Salamat, Miga. Tanan sa kapat nga adlaw makita ka na si Manang ba? Okay na siya. Okay na siya. Ito si Manang man to oh. Nek! Nek! Manang! Kat! 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 May dugo! May dugo! Sino ka? Gitapat gila mulig! Bulig! Ay! Kat! Dok! 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 Pangita doktor, sigal! Kat! 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 Kat, bugtaw! Sakit. Diin ko. Oh! Bugtaw ka na! Thank you, Lord! Musta na mo pa matiyag ang ulo mo? Talang, sino ka? What? Hindi mo na ako kilala? Ako best friend mo, si Nicolas. Lin. Bugtaw. Manang, okay ka na? Manang? Sino ka mo inyo ya? Dok! What happened to my best friend? Di sa kadugdog sa amon, duwa ko. Miss De La Cruz has amnesia. Amnesia is caused by severe heat on her head when the car bumped her. Amnesia is a condition when one's memory is lost. Functional causes are physical factors such as mental disorder, post-traumatic stress, or psychoanalytic terms, and defense mechanism. Ha? Lin, ano ko no? Ang ah? Spill me, Dok. Ay, lipat na lang. Lipat? What?
Ti, Kat. Ako ni Nicolas ni. Siya si Lina. Ti, Dok, ano na lang ni? I don't think may maobra pa ta subong. May run pa kami ng mga test para mabalan kung ano gid ang natabo. The best thing we should do right now is to let her rest. Boss, i-transfer na siya sa laing room. Thank you, kid. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Oh, kumati ka? Rest daw. Tulog na, tulog na. Doktor si Caps. Oh. Dalalagid mo lang. Pagkop lang kayo bugtaw si Katirin, dumuga niyo dayon. Yung paharin mo, yung wala na yung para mo. Goods. Goods. Kalma lang ha. Goods. Goods. Thank you. Kat. Hi, Kat. Musta ka na? Friend mo na ganun, Brenda. Rota ni Miguel. Ha? Brenda? Miguel? Hugay, no? Din si Miguel. Ato na siya sa Amerika. Nag-move na sila ni Daddy. Nagpabili na ako na galing. Ah. Ay, Katirin. May nagatagig lang sa imo. Ang butaw, sino na ya? Basta nagdulo lang sa ako. Duwari mo na tigina? Ari man sa Japon? Ano ni man? Kat na lang ta? Ay! Aga, nauga ko na lang. Ah, ano ta? Kat! Catherine! Kat! Catherine! Bugtaw! Doña Victoria, excuse me. Can you try this if you want? Ew, you're so cheap. Oh. Tita, I want. Sweetheart, mommy. Okay, mommy, I want this. I want green for my wedding. Green. Anika, juice for 3, please. Yes, ma'am. There'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you, baby. Anika, bungol ka? Juice gani! Anika! Anika! Hala! Sino na?
Sam, break na ta. Hindi na madayon ang kasal. Hindi ta ka palangga. Anika. Nagkagaya nga pilas ka. Kaman. Ay, dali lang. Pagali. Wait. Hi. I waited for 15 years. Subong na ng talawat ng kita na iba. Miguel? God. Thank God you're awake. Migs? No! What? Never mind. Ang importante, dunduman mo na ako. Okay ka na? Di pang sakit, ha? Okay na ko. I think kaya ko na magbangon. Diin ta. This is my room. You're in my room. Ha? Oo, gali. Pwede ka kapay ka. Bisan, jutay ba? Istog. Hi, Catherine. Still the same. Ay, did you know Agina? What's Samantha doing sa inyong sala with your mom? Sabi ko unconscious ka. Sabi ko magani, damgo lang. You're getting married? With Samantha? Samantha and I, we're over. Please trust me. I lost you once. Hindi na masulit. Ever. Hindi ko kaintindi. Kag nakita akong ulo. We can fix it. Come with me. Padiin ta. Gina. Huh? And, by the way, may bayad sa closet. Please wear it. Bayo. Hindi ko yung mag-ilis yan. Makaon na ta. Kag, hindi na magreklamo. Thank you. From every doubt I had, I'm finally free. And I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I'm so new, with every tender kiss from you. Oh, I must confess,
Linong, no? May kulang pa, Bel. Wala naman. May kulang pa. Ano? Ikaw. Ako. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you.